Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:45. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, hajat yang kita sampaikan kepada Allah, semoga Allah tunaikan, Allah kabulkan. Dan kita khususkan surah Al-Fatihah kita kirimkan kepada saudara kita khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu, yang meninggal diberikan pahala syahid syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الأعطية من الصلاة القائمة محمد صلاة الفضل الشرف ودرجة لا ترفع ومقام محمود بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa balagul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Badar yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul iman Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kenikmatan tersebut kita peroleh atas dasar anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah diutusnya seorang manusia yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa mengajarkan kepada kita agama yang hak, yang mengajak kita kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dinul Islam. Maka mudah-mudahan kita senantiasa terus berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah
dan dijauhkan daripada su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bagaimana kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era yang semakin canggih, era globalisasi, di mana semua orang bebas berpendapat, mengungkapkan apapun yang ada dalam dirinya. Setiap kebebasan yang dimiliki seorang insan maka diatur di dalam agama kita agar kebebasan tersebut tidak menjadi benalu dalam diri kita sendiri. Bagaimana dulu baginda Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah liutamima makarima akhlak, memperbaiki akhlak manusia agar senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki etika dan moral. Menjadi orang-orang yang punya kepekaan terhadap sosial lingkungan. Menjadi orang-orang yang peduli dengan tatanan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita ini. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah yang pertama adalah untuk memperbaiki akhlak manusia kepada Al-Khaliq sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sebuah gambaran peringatan yang amat keras dari Allah ketika orang-orang tidak lagi mau menjadikan Allah sebagai Rabb, pengatur dalam kehidupannya. Karena makna Rabb itu sendiri adalah bermakna pengatur dalam kehidupan kita. Fa'aba man togo wa asaral hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah tegaskan di dalam surah An-Naziyat, peringatan dari Allah buat orang-orang yang hari ini menyimpang ketauhidannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan di dalam surah An-Naziyat, adapun orang-orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan tagut, sembahan-sembahan lainnya selain aku, kata Allah. Mereka, kata Allah, sudah di luar batas. Maka Allah turunkan baginda Rasul untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, yang tidak lagi menjadikan aku Rabb mereka, Tuhannya mereka, sesembahan mereka. Wa asaral hayata dunya, yaitu orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal di ayat yang lain Allah jelaskan kepada kita, bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat ini sering kita dengar, bahkan ayat ini mungkin sering kita baca, tapi manakala kita tidak mampu mengartikan dan mengimplementasikan makna dari ayat-ayat tersebut, maka yang terjadi hari ini, berbicara tentang kebebasan, maka tidak lagi ada koridor batasan-batasan. Semua merasa dirinya benar, semua merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berjasa.
bahwa kehidupan di alam akhirat itu yang abqa, kata Allah, kekal selama-lamanya, abadi. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tapi kebanyakan orang, sebagian orang, kata Allah, menyangka bahwa kehidupan di dunia ini adalah segala-galanya. Makanya mereka senantiasa tidak memperdulikan lagi mana batasan-batasan dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Maka orang-orang yang demikian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempat kembalinya mereka adalah neraka jahanam. Peringatan keras dari Allah buat kita semua hari ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Dalam surah Al-Hasr, Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah, karena sebaik-baik bekal buat kita enggak ada yang lain. Bukan pangkat, jabatan, kedudukan, harta. Semuanya sementara, saudara-saudara. Semuanya akan ada batasnya. Walikuli ummatin ajal, tiap-tiap manusia itu ada batas waktunya. Pangkat, jabatan, umur kita ada batas waktunya. Maka Allah ingatkan kepada kita kembali, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah tiap-tiap diri, tiap-tiap kita mempersiapkan diri kita untuk bekal nanti di hari esok, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang hari kebangkitan. Apa yang bisa kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kedua berbicara tentang ketika baginda Rasul diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau menjadi rahmat buat alam semesta ini. Tidak hanya kita manusia, tapi untuk alam semesta yang hari ini kita ada di dalamnya, agar kita senantiasa mampu wa habli minallah hablum minan nas, menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dan juga kita harus mampu menjaga ekosistem bumi, laut, semua kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita ini, agar kita senantiasa mampu merawat dan menjaganya, karena semuanya itu akan kembali kepada diri kita, generasi-generasi kita, anak cucu kita. Kalau semuanya serba hancur dikarenakan ketamakan dan kerakusan, karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia ini, mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, kita akan kembali ke dalam jurang kehancuran. Maka orang-orang yang senantiasa wa amama maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, orang-orang yang menjadikan Rabb mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka adalah Allah, sesembahan mereka adalah Allah, yang mereka lebih utamakan adalah bagaimana menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menjadi orang-orang yang senantiasa lembut hatinya. Wa nahan nafsa anil hawa, mereka mampu menjaga hawa nafsu yang ada dalam diri mereka, mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan hawa nafsunya menjadi raja, yang senantiasa menguasai diri kita. Apapun yang kita mau harus terlaksana, apapun yang ingin kita capai harus tercapai.
Segala macam cara kita lakukan asal kepentingan dan keinginan kita terpenuhi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan surga akhirat, dalam kehidupan di alam dunia ini kita akan mendapatkan ketenangan. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang singkat ini kembali kita mengingat bagaimana perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengangkat derajat harkat manusia, menjadikan manusia menjadi mulia, tidak hanya di hadapan Allah, pun begitu juga mulia di hadapan sesama manusia. Saling menghargai, hormat menghormati, menjadi orang-orang yang senantiasa punya nilai-nilai sosial dalam kehidupan, saling tolong menolong, membantu satu dengan yang lain, bukan saling sikut menyikut, saling jatuh menjatuhkan. Maka itu adalah bukan ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau kita nih mau senantiasa berbuat kebaikan, dituntun untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, kata baginda Rasul, maka syaratnya cuma satu, harus memahami ajaran-ajaran agama kita yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairi tajiduhu indallahi huwa khaira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah sallu ala nabil qadima faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa ala alihi at-tahar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم جبر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج أمة سيدنا محمد، اللهم سلم يا الله أمة سيدنا محمد، اللهم سلم إخواننا في هذا المكان يا الله، اللهم سلم يا الله إخواننا في فلسطين، اللهم سلم إخواننا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله على دينك. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setelah subuh berkumpul ini atas suatu subuh minta maaf sholat, urus rapatkan safnya sebagai kesempurnaan sholat berjamaah. Saf yang kosong harap diisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى الناس. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت
العالمين إنك حميد مجيد. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. نسألك الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق وجبت علي ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد على كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الداعمين حمدا يوافي نعمك بمزيدها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشيئتك فلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشيئتك فلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مودي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشيئتك فلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مودي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن مشيئتك فلك عمن سواك. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا هما إلا فرجت ولا ضالا إلا هديت ولا دينا إلا أديت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام يا قديم الإحسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إله إله